So as you guys saw in the previous video, we have since acquired M20B25. Goes without saying, we're not gonna settle for this. This is not gonna be enough. The gearbox, matching gearbox along with the engine. Gearbox, probably for sale, you can make me an offer on that, on 5 negotiable. But the reason for today's video, we are in search of a 2.5, and we have actually come across one, a 2.5. So taking you guys along for this quick ride as we go check out this 2.5. Hey guys, maak my new steering wheel. Thickness of the steering handle, so the outside diameter is 350mm. Ik doe wat ik denk je doen. So, as promised, E38 quarters. Yo, what up, buddy Marvin? This is his pride and joy. An actual 325 4-door plastic bumper. Is the original rip Alpinas? Dit is de aftermarket Alpinas. Hoe lang hebben we die kar betaald? 21 years. 21 years? 21 years. No shit. Second owner. Enige andere kar gereden? Geowner? 4 andere netboxes. Nee? Owner boxes. Dier en dier. Dier en dier. Zoals hulle sê, true en true. De eerste kar was die boxes. Ja. De laatste kar was 40 boxes. So die papieren wijzen is 325 en hij is die engine wat je in het. So dat. Kan je voor ons wijzen op het man? Die engine, als die original engine is in de engine. Die engine heeft ik opgezet omdat ik graag had die gespeeld heb. Ja. Dat ook heel veel. Ja. Just like, maar je maakt nog solid op dit. Ik ga zien, oh, dit is die blauw mat, want zo kan het erop, want je krijgt die grijs mat en dan krijg je niet. Die blauw mat. Ja. Die mat komt met die andere kar uit. Die silver in uit. Hij die silver of die blauw in, die witte kan je onthouden niet. Echt, ik meen bro. Not period correct type though, but I mean everything else is still stuck in here. What's so remarkable is when these cars came out, they were truly ahead of its time. But this D4, I still don't know. So the engine, oil light, the dip beam, this dip beam is your dumps and your brights. Yes. As er enige fout is, as er enige ligte is wat miskien short of die baap het by sit jou daar, sê sal jy wys check hierso. Dan sal hy dan met jy net daar so kyk dan sal hy vir jou. Staat het staat man. This is my first time. Ek dink ek my plugs change maak as lyn nou man. See. Straight 6 in jou mag. Sien jy so? 'n video. En dan wys jy dat engine oil. Plug nog change ek net As hy nou die olie nou laag is of dun is. Dit wanneer olie dun is. Nee. Dan en laag. Echt, nee, zo is kwaai man. En dan zeg je zo inspection light ook. Inspection lights. It's not inspection lights. It's that is. I'm not gonna say word. Ik word niet redden voor hier carry. Ik rij hem net zo lang in het voor en toen achter. En dat is wat hij doet. Hij jekkel hem in je rij zo dit. Ja, wat die zo gebeurt is er zo. Als ik voel noem. Al wat ik hoef te doen is. Dan nog recht. Word je net uitgekomen. Al wat ik doe is gewoon net petrol geven met mensen wat ik kan. Ik wacht niet om mijn geel liever te veel te brengen man. En de trick windows weg. Alles weg. Sissa mij bro. Ja, kon weg. Die man gaat nog vooraan in die video hoeveel voor dit. Is er maar nog niet man. Hoeveel koppen mensen denken dat je 21 jaar al hebt? Ja, mijn bro. En ik meen, die man kan niks vertellen van die kar. Hij kan alles in een dier en uit.
As jy nou ook, of weet jy exactly waar om te vat. Ja. As hy nou 'n hamburger is, kom wat ding, jy weet exactly waar om te vat. Ja, maar nog steeds, nee, jy kan maar wie as you always in a learning process. Daar is anders wat jy sê, nee man, daai is die probleem. Kyk na die kleiner dinge rondom hom. Wat die probleem is. Kan 'n goeie engine sien, boeta. Ja, maar actually failing man. Nee man, dit the BMW enthusiast. Nou, Baie failing. sister nee bro. Hy moet weer uitkom. Het hom gekalk code mos nou boeta. Ja, die color code is nou al seker hierna 10 jaar, 8 jaar, 10 jaar. No problems with the airflow, né? Not at all. Wat soos hem sien nou waar ons eens gekom het, het IS motor in. Maar ik ben niet meer gegaan, zo het allerlei goed afgehaald, zo allerlei goed als voor sale. Is het? Ja. So je zegt maar die airflow meter. Alles, hij denkt het 100% het gaan rijden, jong. Okay. TNT brands. So, nee, ik van naar later, ik kan mezelf net zien oorzaak van het naar later. Die bumpers, fiberglass bumper. Nee, die bumper is de original bumpers, dit is scoop. Die scoop is, Dat is fiber. waar die tertje, ik zoals één sek. Oh, hier Ja. zijn. That's where it, Ja, dat is wat ik verschil. Je zal zien je aftermarket is nooit zo original als je original is. Hij zal altijd in is wat overlap en andere dingen is hier recht. en die van, kan ze van ook op. Alles wat voor sale was op die jar. Je praat een beetje te laat. Ik heb die original van gehad met die badge hier zo. What? Rubber badge. Ja, Ik heb het veranderd met mijn praat het gegeven. nee bro. Ik heb die original 3 baas stierwiel gehad. Weggegeven. Nee bro. Weer top zit daar. Die keer dat ik nog maar gistermiddag. Ja. Ik heb met jou gepraat en ik ben ingegaan. Ik denk, was hij al wat geleerd achter hier het. Je zou het met je al geplaatst van je toch. Ach nee, maar niet geplaatst. Daar is niet zomaar iets wat je laat gaan. Hè? Ik heb samen Tian gepraat, ik heb gezegd, als voor longevity is beter om die matching cilinder te het samen met die bottom. Dus die compressie en alles gaan hoog is nou op die ding met die 2 liter red wat ons gaan opzet. Yes. Verstaan, there's a lot of strain on the bearings and all the moving components. So liever beter op die 2.7 bij je 2.7. Ja, of Ik zie het ook zo. Because als er reden van kom met 320 is en die andere reden is het 325. So, daar leer je aan de 2.7 top. En hij past in een zwart zakje. But wees gewoon for the viewers what are we looking at here now? Oké, hierdie een is die boxie standard motor. Die enigste vir, in fact, ek moes 20 oversize gaan. Maar omdat ek hom nie verder wil gemodify het, heb ek hom uitgehaal en 'n ander complete kar gekoop en die motor in die kar gesit met 2.0 stroke. So this is the maroon car buiten zijn Dis 'n motor. original motor. Echt. So this is al hoeveel jaar oud is dit? 21 years. Echt. In my position. Ja, Second owner. Second owner op hom. So ja, ek moes 20 oversize gaan. Als hij nou nog standaard nou of wat? Nee, is 20 oversize. 20 already oversized. Yes, maar ek wou nie verder gespeel het met hom nie, because hy is so enige nonsense op hom op 'n engine na gelang van die modifications, dan weet ek alright die ander engine sal liewer trouble kry, nie die original een nie. Ja, Verstaan jy wat for ek sure. sê? En die ander een is een in die kar, as die 2.8 stroke crank, is net die crank wat ek gechange het. Hij is misschien multi-valve parts met Yes, 2.8 multis. Ja, en daar is net die crank wat ek gechange het, maar anders is die complete motor stop steeds. You know guys, that's one of the best parts about BMW, is the fact that a lot of parts is interchangeable. Yes. The 2.8 that he's speaking of is from the multi-valve, the M50, M54. M54, B28. the B28. Yes. So die crank moet je innocence gemodified voor het. No, the only thing you need to do is just what do you used to? Waar is hij anders crank? Je wil net iets weten. Laat zit hij dan zo voor op een because bushing. die bush Voor die pulley voor. voor die pulley voor en ja voor die pulley voor
en so sy cranksiel. Ja. Sy cranksiel om die crank in olie binne te hou. Because die standard crank het hy bush op. Nou die 328 crank het nie die bushie. Okay, dus so die jy moet enigste, op gesit, dis al verskil wat gedoen moet word. En die ouens praat van 2 jy moet 3 M20B25 conrods hardkop op hom. Ek hardkop die 328 conrods, crank en pistons. Nee, okay, so ons gaan vir die rede. Hoekom ons gaan van hy out guys, because that one is standard and it comes out of a running car. Yes. Just a car was in an accident and the sump was damaged. Ja. Maar die vraag is dit al, toe hy ding, wanneer jy gerealiseer dat die sump seer gemaakt word, het die engine misschien nog geran en ik meen dat ze... Nee, die moment in accident gehad, dat kyk en dan sny die hele kar uit. Verstaan nie wat ek sê? En onmiddellik gaan jy agterkom, jy ryk na olie en die olie loop onder en die onder gaan kyk, so nee, maar die hele olie leek aan onder. Want ek check net, kyk soos ouwe karre, toe jy miskien 'n accident of jy kom het nie sommer agter die probleem. En nou probleem hardloop jy en dan hardloop jy mos so 'n olie en dan maak jy ook krankkanaal goed te seer. In hierdie geval toe die accident occurred, toe skakel ek kar onmiddellik af. Verstaan nie wat ek sê? En toe ek gaan kyk onder wat seer gekry het, nee, maar die krank sump het gebreek. So ek het hom never weer gestart afterwards. Okay. So, maar anyway, kyk ons gaan om eerste invat engineering toe aan alle goede. Wat ek vir jou kan doen is, wat ek vir jou kan sê is, strip hom, maak seker, maar ek kan jou guarantee dat die crank is in absolute standard condition en so my crank seer gekry het, ek het dit 2.75 hub. Is it? Okay. Een extra crank. So hy crank seer gekry, dan replace ek net die original crank met daarin. Verstaan jy wat ek sê? Nee. Because I can guarantee you very much that I crank sy oliepomp is up to stock. Maar jy sal net gewoon kyk pistons nog move, fokol play nie. No play whatsoever at all. Let me check that one. Okay, so het is niks play nie. So het is niks play nie. Hierdie ene. So het is niks play. So het is niks play. Staan lekker. Dis wat ek weet. En hierdie oukie is net surface rust hierdie. As niks reaches op my blok, wat's niks. Ja, I mean onze personal mechanic was here already. And he took a thumbs up again right away. And now we're happy with the choice. So as you guys saw in the post we did on Instagram, Facebook and TikTok, it is rather an expensive hobby. And it's difficult to go about doing the sport unless you have a huge bank account or you have sponsors. You have sponsors. Yeah, which is what... You got to know where your backup is, so you got to... Exactly, and we haven't got either. We haven't got sponsors, neither do we have a huge bank account. And Mervin agreed here to help us out. I'm basically giving him a deposit so every week or weekend, whenever I have some extra bucks, I would come around and come drop it here by him. So we don't want to create a facade or create this illusion that we have everything going easy for ourselves and or create this illusion that it's just you get the spin car, you get in it, you just lock it up and then you go. No, it's not. It's not. And the key thing is here that how you treat people is important. Yeah. No? Yep. Like I've always seen this guy and we always greeted each other, but we never actually got to talking like us. Yes. And then Carl was good enough to say, nah, look here, my bra Mervin got one. It's like, who's Mervin? Everyone with the maroon BM. He said, nah, no way, bra, man. We always like greet. And wat verstaan sy, was hy nou aan ou, was ek aan die ou, they wouldn't have come to this agreement. And as you guys know, BMW owens, my bro, this is hard to come by. Oh, my bro. It's hard to come by. And if you wanted, you would have said, my bro, okay, I don't want to disclose now the amount he charged before, but it's a decent amount. In fact, it's actually cheap. You get what I'm saying? But he's willing to see SideHustleGarage grow. He wants Eric to be up and running, so we came to an agreement. But the point is here, as ek miskien win gaat gewees het of so, I sou die man gesê het, nee, if chille man, verstaan sy? We car guys and we want to see each other, we want to help each other grow, man. Yeah. You get what I'm saying? You see, die probleem rondom die M20B25, right? Dit is difficult. Dit is so hard om het in die hande te kry. Die parts is so hard om het te bekom. Die enigste probleem wat daar is, omdat die ouens buite weet, ek wil my kar beter as jou kar hê. Jou kar moet beter as my kar perform. So ek het 'n extra parts hierso. Ek weet jy nie die parts, so I'm gonna give you 'n stakkies vol geld
price. Verstaan je? So either you got one of two choices. You take it or you leave it. Verstaan je wat ik zeg? Because at the end of the day, my car moet beter as jou car perform. So jy is in need van hy part, so jy gaan in 7.000 rand moet spandeer vir hy. Dit gaan nie in die lewe, gaan dit nie alles oor geld. Gaan nie oor geld nie, brother. As dit die pyn oor die complete ja. Hoe dit dan ook om je zeggen? So it's actually not that heavy. Flywheel? Net die flywheel is nou goed op. Maar kan veel organise. Ja. Kan veel organise. Maar hy flywheels pas mos jou by wat jy het. Is it? Hy pas jou. Ook in hier is it fine. Tomas. So dankie dit. So aankap maar whatever else ons nodig het. Dis was nou 'n fuel injection bakkie hardloop diktate. Ek het trotters opgesit. So sien standard dan is 'n 1400 dit. En my key het opgeneek. Wie lang werk jy weer so almal van hulle toe sit ek maar net my switches en goede bo, by push staan my alternate fan en ligte en alle ander goede. En dan het ek 'n paar lock switches, cut-off switches weggesteek en daar onder die bakkie. Nee, mooi. Beta, weer eens baie dankie. Lekker baie. Kyk, jy moet die eerste een as wat hom voel, as hy klaar is, kan jy sê Beta kom voel hom hier, jong. Is alright, man. Shout out to hom. For that one. First things first, so tonight doesn't know about this yet, but tonight we're going to be taking the engine apart, and then perhaps it's still happening today, I don't know. You know, it's finally at that moment or that particular part of the build where the juicy stuff happened. You get what I'm saying? Oh, yeah, the one thing to fall apart. But anybody else that's watching this and has some parts to build for us, we make a list of the parts that he's missing. Or perhaps by the time you guys see this video, we already acquired those parts. But thanks again to everybody that's everybody that's been messaging us. TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, guys giving calls, comments, sharing the content. Moment is finally out, so we finally have our engine, we have the heart for the build. Yeah, hands off to you guys. I'll thank you. Until next time, safe.